Okay, so for today's video, okay, so this is the first topic for pre-finals lecture. So, tapos na kita sa carbohydrates, tapos na kita sa lipids. So, the third biochemical substance that we will discuss is proteins. Okay? So, very important, okay, ang proteins for the synthesis of tissues, okay, synthesis of enzymes, synthesis of hormones and other blood components. So, itakalanin natin ng introduction, then after itakal natin ng different kinds of proteins sa lawas natin. Okay? So, an extraordinary number of different proteins, each with a different function, exists in the human body. So, damo-damo kitan protein sa body natin, and everyone has a different function from the other one. Okay? So, ang iba medyo slightly similar, pero unique gihapon. Okay? May slight similarity sa kada usad, pero unique unique pa din sinda sa function ninda. Okay? So, a typical human cell contains 9,000 different kinds of proteins. Okay? So, imagine nyo lang ana ini, ang usad daw ng human cell, okay, ang usad na cell lang sa lawas naton, igwa ng 9,000 na proteins. And the human body contains about 100 different kinds of proteins. So, pag entire body na, 100,000 different types of proteins. Pero pag imagine niyo usad lang na cell, may 9,000 ka na different types of proteins. Okay? So, proteins are needed for the synthesis of enzymes, okay, hormones, and some blood components. Okay? For the maintenance and repair of existing tissues, okay, for the synthesis of new tissue, and sometimes ginagamit din siya for energy. Okay, so ano doon mga function ni protein? Kinakauna sa tanan, ginagamit siya para maghimo sa enzymes. So enzymes, di ba na-discuss na ni pahapyaw sa carbohydrates naton? Okay? So enzymes ang ginagamit naton para ma-break down anong sad na substance. Okay? So majority of enzymes are made of proteins, okay, but not all proteins are enzymes class. Okay? So aside sa enzymes, ginahimo man yan mga hormone, okay, and some blood components. Okay? For the maintenance and repair of existing tissue. So pag may na sira kita na tissue, for example, muscle tissue, okay, nasira doon muscle tissue. Kung natatandaan nyo sa ANAFI, di ba natin muscle tissue, mga bundle in asinda, okay, mga bundle in asinda sa muscle fiber. Pag nagkaigwa sa tearing, okay, pag nagkaigo daw sa tearing dida, for example, nagparabuhat ka daw sa mabugat na bagay, then na tear, okay, nahinat ang imo muscle fibers ang grabe, okay, nahinat siya from opposite side, tapos nagkaigwa sa tearing sa tunga. Okay, so para ma-repair ini siya na tear, okay, ang bahala sinakain mga protein. Okay, so aside sa pag-repair daw, okay, maintenance and repair of existing tissue, sindaman mismo ang nagahimo sa mga bag-o na tissue. And aside sa paghahimo enzyme, paghahimo hormones, blood components, maintenance and repair of new tissues, ginagamit din sinda for energy. Like carbohydrates, like lipids, proteins can also be used for energy. Okay? Now, what is the characteristic of a protein? So, next to water, proteins are the most abundant substance in nearly all cells. So, next daw sa tubig, water, primarily ang ginamindi din na water class kay ang cytoplasm. Okay, cytoplasm, di ba, kung naamoy ng cell, okay, may nucleus sa tunga, may mga smooth ER, rough ER, okay, mitochondria, ano pa, mga lysosome, okay, ribosome, okay, and other organelles, okay. So, ang cytoplasm, amoy na ang tubig, okay, kundiin, nagalangoy-langoy inan mga organelle naton sa cell. Okay, dila sila nagalangoy-langoy. So, water, okay, water part of the cell and cytoplasm.
Okay? Si cytoplasm, siya ang pinaka-abundant, and water siya ang pinaka-abundant na substance sa aton cell. Panduwa na pinaka-abundant si proteins. Na-discuss na nato ng proteins, di ba, sa lipids. Kung natatandaan nyo, may mga integral and peripheral proteins kita. Sa cell membrane pa lang ito, class. Ha? Sa cell membrane pa lang, okay, na proteins ang na-discuss natin. Kung natatandaan nyo, may mga integral kita, ang mga penetrating na protein, tas mga peripheral, ang mga non-penetrating proteins. Okay? Sa sulod sa imo cell, damo-damo pan mga proteins dida, class. Okay? So, itong gin-discuss na proteins sa cell membrane, fraction pa lang ito. Okay? Small part pa lang ito sa overall na protein na makikita mo sa usad na cell. Okay? So, they account about 15% of the cell's overall mass. So, very large number niya, 15%. Okay? So, ang kabugat daw sa usad na cell, 15% sito proteins. Okay? So, for almost half of the cell's dry mass. Okay? Dry mass, basically, tinanggal mo naan no cytoplasm. Okay? Kasi dry na siya eh. So, tinanggal mo an water. So, pag tinanggal mo an cytoplasm, tinanggal mo an water, an proteins, okay, an half san kabug at san cell nimo. Okay? For example, amin daw yung cell nimo, tinanggal mo an water. So, ang mabibilin lang sa imon, mga organelles, ang mga lipids, mga carbohydrates. So, ang proteins, katunga san weight sini. Okay, pag tinanggal mo an cytoplasm na. Okay? So, all proteins contain the elements carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen. So, tandaan nyo, class, amoy ni na upat. Okay, para mo masabi na an usad na biochemical substance kay protein, kailangan niya igwasin ni na upat: carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen. Okay, most also contain sulfur. An sulfur, additional na lang ina. An iba na protein may sulfur, an iba na protein wala san sulfur. Pero tanan sinda, permi, igwasan carbon, igwasan hydrogen, igwasan oxygen, igwasan nitrogen. So, tandaan nyo ina sinda na upat. Okay? So, ina sinda permi, si carbon, hydrogen, oxygen, tag nitrogen, permi ada sinda sa protein. Pero, an iba na protein may sulfur, an iba naman na protein wara san sulfur. So, yan makikita natin niya sa mga paiba-iba na structure san protein. Okay, the presence of nitrogen in protein sets them apart from carbohydrates and lipids. Okay, so si lipids, and carbohydrates, class, igwaman sina-sinda. Okay, may carbon, may hydrogen, and oxygen. Okay? Pero, si proteins lang ang igwa sa nitrogen. Okay? Sa inda na tulo, igwa sinda sini. May carbon, hydrogen, oxygen. Sinda na tulo. Present sa lipids, present sa carbohydrates, present sa proteins. Pero ang naga-separate, okay, para maaraman mo ang usad na biochemical substance, usad siya na protein, ang defining characteristic niya or ang defining element niya talaga si nitrogen. Dili ka makakita sa nitrogen sa lipids, dili ka makakita sa nitrogen sa carbohydrates. Okay? Si proteins lang ang igwasan nitrogen. Again, klasa, si nitrogen may na ang defining element of proteins. Okay? Dili mo siya makikita sa carbohydrate, dili mo siya makikita sa lipids. However, si carbon, hydrogen, and oxygen, tanan ina makikita natin sa proteins, makikita natin siya sa carbohydrates, makikita natin siya sa lipids. Okay? Now, a protein is a naturally occurring unbranched, so unbranched daw siya, in which the monomer units are amino acids. Thus, the starting point for the discussion of proteins is the understanding and the structure and the chemical properties of amino acids. Now, before kita magkadto sa structure talaga sa protein, adalan-ani nato ang structure ni amino acid. So, sino ni si amino acid? Okay, kung natatandaan nyo,
sa lipids kita, may ginatawag ba kita na building block? Okay, may ginatawag ba kita na building block? Kasi nito, ang building block of lipids, C fatty acid. Okay? Para ka daw makahimo sa lipid, kailangan mo sa fatty acid. Now, the same concept applies sa proteins. Ang proteins, may mga building block. Okay, may mga building block ang proteins. Ang tawag mo sila na building block, amino acid. Para ka makahimo sa proteins, kailangan mo sa amino acid. Okay? Now, amino acids, this is the building block of proteins. Kakasabi ko pa lang. So, okay? So, an amino acid is an organic compound that contains both an amino group and a carboxyl group. Amino group basically NH2 and carboxyl group COOH. The amino acid found in proteins are always alpha amino acid. Okay? An alpha amino acid is an amino acid in which the amino group and the carboxyl group are attached to the alpha carbon atom. Okay? So, tandaan natin, okay, an amino acid daw, usad na organic compound. Okay? Na may igwa daw sa amino group and carboxyl group. Okay? May igwa siya amino group and may carboxyl group siya. So, yun mas magiging klarado ini siya sa next slide data, sa next slide. Kasi makikita nyo talaga ang structure. Kung ano ba ini sa amino group, ano ba ini si carboxyl group. Okay? And every time na makakita ka sa amino acid, permisin na nasa alpha, okay, alpha amino acid form. Okay, igwa man sa mga beta, may mga beta form na amino acid, pero majority, okay, of amino acid is always found in alpha form. Okay? So, nagapangarol. Okay? So, adin ang ginasabi nato na amino group and an carboxyl group. Okay? So, this is the structure. Okay? So, before kita diretso before kita magdiretso sa lesson, or before nyo idiretso an video, dili nyo ididiretso an video hanggang dili nyo nasasabutan ini. Again, hautroon ko, dili ka mo mag-skip or magdiretso hanggang dili nyo nasasabutan ini siya na structure. Kasi ini na structure amin an i-base naton sa mga masunod na mga examples. Okay? So, tanan na amino acid, irog sini ang structure. Okay, irog sini ang structure dinda. Igwasin na sa alpha carbon. Okay, may alpha carbon sinda. Ini. Okay, an amino acid is an amino acid in which the amino group and the carboxyl group is attached to an alpha carbon atom. Ini na alpha carbon atom na ginamin ini siya. Okay, alpha carbon atom ini siya. Then, igwa daw sa amino group. May igwan amino group NH2 o H2N, NH2 the same lang yapon. Ako. H2N, okay, H2N tag NH2 the same lang na sila. And also may COOH. Anong tawag mo sa COOH? Carboxyl group ang tawag mo sina sa iya. So may carboxyl group or COOH nila. Okay? Tinawag siya na alpha amino acid kasi irog sinian formation niya. Okay? Aside sa may alpha carbon atom ka, an amino group always nasa left side na, an carboxyl group nasa right side. Okay? So, para ma-balance sinda tanan, maigwan hydrogen na nagdikit sa baba. Okay? So, before kita diretso sa side chain, iniani na tulo. Tandaan nyo, si amino group, si H2N, or the same lang ha, NH2, H2N, the same lang yun asinda. Okay? Amino group ang ginamin sina. Din siya na side sa left side of the carbon, left side sa alpha carbon atom. Si COOH naman, anong tawag mo sina? Carboxyl group. Carboxyl group nasa right side. Okay, nasa right side siya sa alpha carbon atom. Now, nasa baba na sa alpha carbon atom is hydrogen. Okay? So, again, i-memorize ini na structure niya. Okay? So, amino group nasa left,
carboxyl group nasa right, and nasa baba naman, nasa bottom part sa alpha carbon atom is an hydrogen atom. So, nana naman ini sa side chain? Nana na ibig sabihin sa R? Okay? The R group present in the amino acid is called the amino acid side chain. So, as I've said earlier, tanan na amino acid irog sini ang structure. Okay, makikita nyo na ng paiba-iba na structure, pero tanan sinda irog sini ang structure. May one amino group sa left, may carboxyl group sa right, may hydrogen sa bottom part. Now, para mo ma-differentiate, para mo maaraman kung sino si amino acid, kung sino ini na amino acid, sino naman ini na amino acid, tag sino naman ito na amino acid, didisinda nagabaralyuan. Okay? The nature of this side chain, okay? The nature of this side chain distinguishes alpha amino acids from each other. Okay? Tanan sinda, turon ko, tanan na amino acid pareho ang amino group, tanan na amino acid pareho ang carboxyl group, tanan na amino acid may hydrogen sa baba. Para mo ma-distinguish, para mo ma-specify, okay? Para mo ma-define an usad na amino acid from another amino acid, didisinda nagabaralyuan sa side chain. Okay? Side chain vary in size, shape, charge, acidity, functional group present, hydrogen bonding ability, and chemical reactivity. Okay, so utrohon ta ha. Okay, para masabutan, okay, amini ang structure sa amino acid. Okay, may 5 siya na part. Na ano ang 5 na parts sa amino acid? May alpha carbon atom ka sa tunga, may hydrogen sa baba, may amino group or H2N or NH2 sa left side, and may COOH or carboxyl group sa right side. Okay? Aside sa inda, may igwa kita sang ginatawag na side chain or R group. Okay? The R group, okay, is also called the amino acid side chain. Okay? Na ano ang pulos ni amino acid side chain? Siya ang bahala, okay, the nature of this side chain distinguishes alpha amino acid from each other. So, para mo daw masabi kung ini na amino acid, amo ini siya, tag ito siya na amino acid, amo ito siya, si side chain ang kikitao naton. Dili si carboxyl group, dili si amino group, dili si hydrogen, and dili si alpha carbon atom. Okay? Kasi may gets nyo man ini siya pag makita nyo yung mga structure. Okay? So, analogy lang, okay, para nyo ma-visualize kung ano ba ang ibig sabihin ni amino acid. So, imagine nyo naton, okay, ini siya na intero na Lego na balay, usad daw na protein. So, intero balay, usad siya na protein. Okay? The different colored Lego bricks are the different amino acids that builds the house or protein. So, kung nakikita nyo class, damo-damo sa mga brick, damo-damo sa mga Lego brick, na paiba-iba man ang color. So, inasinda namang individual color, usad man siya na amino acid. So, kung makikita nyo, damo-damo na amino acid, okay, damo-damo na amino acid, ang nag-come together, ang nag-join, ang nagdirikit, para kita makahimo sa usad na protein. Okay? So, damo-damo sinda, nagdirikit sinda, nag-join together sinda tanan pa iba-iba. May gagawin green, may yellow, may blue, may light blue, may lavender, may red, okay? May black, may gray. So, damo-damo sinda na pa iba-iba na color, pa iba-iba na amino acid, nagdirikit sinda tanan, naghimo sinda usad na protein. Okay? Now, more than 700 different naturally occurring amino acids are known. So, 700 plus, okay, more than 700 daw na amino acid ang naaraman na or na distinguish sa mga researchers and mga scientists. However, okay, out of the 700 na na-identify na amino acid, 20 are called standard amino acids. Okay? More than 700 na aram nato na amino acid, okay?
So 700 plus na ang aram nato na amino acid, pero sa 720 lang ang standard amino acid. So nanin ibig sabihin sa standard amino acids? So standard amino acids are normally present in proteins. Okay? So ini na 20, okay, na standard amino acid, makikita mo talaga siya sa protein. Okay? And the rest, okay, sa 700, pwede sinda mawara, okay lang na mawara sinda sa protein chain nimo. Okay? A standard amino acid is one of the 20 alpha amino acid that is normally found in protein. So pag hinunga ka mo, na ano ang tawag mo sa usag na protein na normally found in proteins, so an answer dito is standard amino acid. Again, normally present in proteins. So ang tawag mo sina standard amino acid. So may igwa kitang pira na standard amino acid, igwa kitang 20 na standard amino acids. Okay? Inasin din na 20 na standard amino acid, gin-divide sinda sa upat na category or upat na group. The first category is the non-polar amino acid. Masunod is polar neutral amino acid. Number 3 is polar acidic amino acid. And lastly, polar basic amino acid. Okay? So again, ini na 20, gin-divide siya sa upat na group. Okay? Usad-usadon tayo na. Okay? Tag inisin din na 20, usad-usadon taman sinda. Okay? So this classification system gives us insight into how various types of amino acid side chain help determine the properties of proteins. Okay? So let's start ka non-polar. Okay, first group may 9 siya na members. Okay, is an amino acid that contains one amino group, one carboxyl group, and a non-polar side chain. When incorporated into a protein, such amino acids are hydrophobic. There are 9 polar amino acids. Okay, so i-breakdown nato nini. So ini anay na first sentence. Okay? So ano sa daw na non-polar amino acid is an amino acid that contains one amino group. So may amino group siya. Okay, attached to an alpha carbon. Igwa din siya one carboxyl group. Okay? Guman din siya hydrogen group. And lastly, igwa siya R group or side chain. Na ano ang tawag mo sa R group niya? Non-polar side chain. Okay, non-polar. Ang tawag mo sinina R. Okay, pag non-polar amino acid, so aniya side chain man, non-polar. Okay, kaya sinda tinawag na non-polar amino acid, okay, inisinda na siyam, okay, so inisinda na siyam kabilog na amino acid, tinawag sinda na non-polar, kasi an in the R group, non-polar. Okay, non-polar and side chain nila. Okay? So again na utrohon ko amo ini ang structure sa amino acid. May igwasan amino group NH2 pwede man H2N, igwasan carboxyl group, may hydrogen group, tapos may R group. Now sini na example, sini na group, okay, igwa kitan siyam. Inisinda na siyam kabilog, okay, ang tawag mo sina sa inda mga non-polar amino acid. Nano kay tinawag sinda na non-polar amino acid? Kasi an in the R group mga non-polar side chain. Okay? So when incorporated into a protein, such amino acids are hydrophobic. Okay, so tandaan nyo diba itong sa tawag sina sa glycolipid, tag sa phospholipid, di ba ang mga tails ninda mga non-polar na sabi natin sa mga non-polar mga hydrophobic inasinda class. Okay, so aminisinda ang siyam na amino acid under non-polar glycine. Okay, and shorthand notation niya is GLY. Okay, and letter naman niya is G. So glycine, GLY or G, alanine, ALA or A, valine,
valine, so val, V, leucine, leo, L, isoleucine, ILE, or I, proline, pro, P, phenylalanine, PHE, or F, methionine, met, or M, and tryptophan, TRP, or W. Okay? So, kailangan ma-memorize nyo ini na siyam kabilog. Okay? So, glycine, GLY, ang shorthand, okay? Ang letter naman niya kay G. Alanine, ang shorthand niya ALA, ang letter niya A, so on and so forth. Tanan inasinda under sa non-polar amino acid. Okay? Ani memorize nyo man lang didi class ini. Okay? Ang mga structure, okay, so amin yung mga non-polar, ang maadin mga structure ninda. Okay, ang mga structure di nyo na i-memorize. Okay, di na kailangan i-memorize ang structures nininda. Okay, ang kailangan nilang ma-memorize ang pangaran ninda, ang shorthand notation, tag ang letter ninda. Okay, amin ang importante ma-memorize di design da. Ini na mga structure ninda ayaw na. Basta aram nyo na non-polar amino acids nila. No, kaya din naman lang sa structure, okay, ipakita ko na lang, okay, in the individual na structure. So, kung mapapansin nyo, class, parareho sinda sini, inin sa gray area, okay, ina sinda na gray na box, tanan na sinda parareho. Nanong tawag sini na H2N? Nanong tawag sini na H2N? Okay, amoy na an amino group. Pwede siya H2N, pwede siya NH2. Nanong tawag sa COH? Okay, carboxyl. Okay, carboxyl group. Okay, igbasindan amino group, tanan sinda nasa left side. Okay, ini siya nagbind na siya dito. Okay, pero gyapon siya amino group gyapon niya ini. And carboxyl group sa right side. Carboxyl group, carboxyl group, carboxyl, 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 and carboxyl. Okay? Ini si proline class, okay? Naki-bind lang siya dide. Okay? Pero amino group gyapon din siya. Siya HN niya, okay? So kung warain ni siya na bond, okay? Kung warain na siya na bond, so H2N mo na siya. Okay? Pero dahil igo katasan bond dida, naging H. Pero nonetheless, amino group gyapon niya siya sa HN. Okay? So tanan sinda pararehoan. Ala. Uy, ito. Ito na. Ano nangyari? Napatay bigla. Okay, balik kita. Okay, nawaran pinansurat ko. Okay, pero okay, balik kita. Tanan na sa gray area class, parareho na sinda tanan. Again, class, nan sinabi ko kanina, tanan na amino acid, pareho ini, pareho ini, pareho ini. Diin lang sinda nagairiba didi sa side chain. Okay, kung makikita naton sa mga non-polar, aminin mga red, aminan mga R group ninda class. Kitaon nyo pa iba-iba sinda sa R group. Hydrogen lang, methyl group, tas igwa kita sini, ini, pasadi-sadi an inda R group. Pero ang COOH, ang H2N, ang hydrogen sa baba, pareho sinda igwa. Okay? So again, amo ini ang naga-distinguish sa imo amino acid. So kung may hydrogen ka na nakita lang sa taas, nanong tawag sila na amino acid? Ang tawag mo sila is glycine. Pag may CH3 naman sa taas na R group, alanine ang tawag mo. Pag igwa kasi na structure, okay, may benzene ring ka, okay, ang tawag mo sin is benzene, benzene ring bang tawag sin eh? Sorry, nalimot na ako. Baka hindi ata benzene ring ang tawag. Nalimot lang ako sa tawag sin na piatos, okay? Pag kasi na ring structure class na irog sin na formation niya, phenylalanine ang tawag mo sina. Okay? So, paiba-iba sinda sa structure, pero nanon common sa inda tanan sinda non-polar. Okay, mga non-polar ina sinda. Okay, amo lang ang same sa inda R group.
paiba-iba man sinda sa nakabutang na element, okay, pero tanan sinda mga non-polar class. Okay? So amin na, tandaan na, ang pangaran lang, dili na pagtandaan ang structure. Kaya kasi din na importante sa iyo ang structure dede. Ang kailangan nyo tandaan ini. Okay, din mga alanine, valine, leucine, isoleucine, urod sila. Okay? So, maganda na aram nyo inis in the class na mga amino acid kasi magagamit nyo ini pag nag-discuss na kamo sa mga higher years nyo sa mga genetic conditions. Okay, mga rare genetic conditions. Kasi ang mga rare genetic conditions class, majority sa inda nangyayari dahil sini. Okay? So yan, baka may example ba didi? Didi ba ito? Ay nasa usad ata ito na ano pa, sa usad na PowerPoint. Makikita niyo ito siya na ano ito kay igos itong genetic condition. Okay, dahil sini namang amino acid pan o. Okay? So ami to sa non-polar. Again, tandaan lang ang pangaran, ang shorthand notation tagan letter ninda. Dili na pagtandaan ang structure. Okay, masunod kita, polar is an amino acid that contains one amino group, one carboxyl group, and a side chain that is polar but neutral. Okay, these amino acids are more soluble in water than non-polar, as in each case the R group present can hydrogen bond to water. The R group present can hydrogen bond to water. They have a neutral charge. Okay? And now there are 6 polar neutral amino acids. So serine, cysteine, threonine, asparagine, glutamine, and tyrosine. Okay, so again, same concept. I-memorize ang pangaran, ang shorthand notation, and ang letter ninda. Okay? So, si polar neutral naman, okay, iba lang kita nusad na non-polar and may tulo kita na polar. Polar neutral, polar acidic, polar basic. Okay, kan polar neutral anay kita. Is an amino acid that contains one amino group, may usa daw siya na amino group, one carboxyl group, and a side chain that is polar but neutral. Okay? So, these amino acids are more soluble in water than non-polar amino acid. So, hydrophilic sinda. Okay, hydrophilic sinda in nature kasi polar. Okay? As opposed dito sa non-polar, so hydrophobic sinda class. Okay? So, ini mga polar neutral, mga hydrophilic ini sinda. No, pag hungaon ka mo, nano daw ang charge? Neutral. Okay? So, as in each case, the R group present can hydrogen bond in water. They have a neutral charge. So, kung hungaon ka mo, nano daw ang charge? Okay? San polar neutral? So, neutral charge. Okay? Paano naman pag hinunga ka mo, nano ang charge sa non-polar amino acid? Acid. So, ini chargeless ini sinda. Ha? Chargeless. Waran charge sinda. Charge. Okay, chargeless, meaning no charge. Okay, chargeless sinda. Pero ini siya, neutral charge siya. So, we have serine, cysteine, threonine, asparagine, glutamine, and tyrosine. Okay? So, sa structure kita ninda, sa amin yung mga polar neutral. Okay? So, cysteine, threonine, tyrosine, serine, asparagine, and glutamine. Okay? So, gusto ko fokusan anay ini si cysteine. Okay, so kung na-mention ta kanina, i-focusan ta nini, tapos mabalik kita didikan methionine. Tataon. Ay, methionine na lang. Kasi magandang ka methionine. Si methionine class, kung mapapansin nyo, may siyang unique na element sa iya, which is si sulfur. Okay, amo man ini si cysteine, may sulfur siya. Okay, so nano kay unique ina siya. Okay, kung mabalik kita sa first slide. Okay, all protein contains elements such as carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen, and some of them contains sulfur.
So usad na sa mga example sa mga sulfur containing amino acid, okay, based dili sa structure, si methionine and si cysteine. Okay, pa man di iba, aram ko pa di. Ay wala na, sindalang gali na duwa. No, sindalang na duwa ani gwadisan sulfur. Okay? So kung nga kamo, again sino daw an may mga sulfur, si methionine and cysteine. Tama ba ang spelling ko? Cysteine or gana may ipa atay ito? Mali spelling ko. C-S-T-E-I-N-E. May ipagali siya na. Okay, cysteine and methionine igwasan sulfur class. Okay? So, balik kita sa structure. Same concept gihapon class. May igwasan amino group. Okay, tanan sinda may amino group. Carboxyl group. Hydrogen sa baba. Okay? And may paiba-iba sinda na mga R group. Okay? So, paiba-iba ang mga R group para ma-distinguish mo sinda sa kada usad. Pag may nakita ka mo na irog sinin na R group, so automatic si threonine lang ina. Si threonine lang ang igwasan irog sinin na formation. Si serine lang ang may irog sinin na formation. Si glutamine lang ang may igwas sinin na structure sa R group. Okay? Pero nanong common sa inda tanan ni na sinda mga polar side chain. Mga polar side chain ni na sinda with neutral charge. Okay? Mga polar side chain ina sinda with a neutral charge. Okay? So amin ang mga polar neutral amino acids. Okay? Now dito sa polar acidic. Okay? Now, si polar acidic, si polar basic class, medyo may kakaiba sa structure ninda. Okay, medyo slight difference lang sa structure ninda. Si polar basic, si polar acidic. Okay? Is an amino acid that contains one amino group and two carboxyl group. Okay, the second carboxyl group being part of the side chain. They have a negative charge. May kakita lang dual lang na polar acidic, aspartic acid, and glutamic acid. Madali lang inisinda ma-memorize ang mga polar acidic kasi may word na acid na nakadikit sa inda. So pag may na-mention na acid, for example, na daw ang group or type ni aspartic acid, okay, may word na acid, so automatic polar acidic na yun siya. Okay? Now, focusan tain siya, naging sabi dide. Okay? Is an amino acid that contains, may igo daw siya amino group. So, may H2N siya, or other formations na NH2. Okay? Pareho lang yun na amino group. May igo daw siya usad lang na amino group and duha na carboxyl group. Okay, so the same gihapon, pairog sini. Now, sini na structure, naging drawing ko pa lang, usad pa lang ang carboxyl group naton. Ada gihapon siya sa right side. Okay? However, may gukatan pandua na carboxyl group, the second carboxyl group being part of the side chain. Basically, nangyayari sina, you have a side chain plus the carboxyl group. Okay? So, amin yung structure niya class san mga polar acidic amino acid. Okay? Igwasin dasan 2 carboxyl group. Hain na located an usad. An usad located with the R group. Okay? An usad naman attached to the nanong tawag mo sa na carbon? Alpha carbon. Okay? So again ha, kan polar acidic amino acid, igwalang kitan usad na amino group. Okay? Attached to the alpha carbon atom, and we have 2 carboxyl group. Inanduwa na COOH. An usad naka-attach sa alpha carbon, which is amo ini. An usad naman naka-attach sa R group naton. May duwa lang kita na polar acidic,
aspartic acid and glutamic acid. Hungaon ka muna no ang charge ninda mga negative charge sinda class. Okay? So dili kita sa structure. Kasi di sa left side lang kita, yan na ito doon sa right side. So na makikita naton, we have one amino group and usad na carboxyl group na adi dide, tag-usad. So hain na panduwa adi. Amoy ni ang second carboxyl. Okay, ini siya COOH. The same concept din siya. Okay? So R group ni mo nag-join siya sa R group class. Okay, ini siya na carboxyl. Amoy na sinandua. Okay, gadi di usad. Okay? Usad duwa. Usad duwa. Okay, so may duwa kita na carboxyl group. Again, ang una na carboxyl group, okay, naka-attach siya sa central or sa alpha carbon. Ang usad mo naman naka-attach sa, din siya naka-attach class sa R group naton. Okay, naka-attach siya sa R group naton. So, aspartic acid, ASP or D, glutamic acid, GLU or E. Okay, so pa-memorize ang pangaran ninda. Ang structure, ayaw na. Ang tatandaan lang sa structure class, amo ini. Okay? So, amo lang yung tatandaan nyo sa mga structure, inisinda. Okay? Igwan usad na amino group, and may duwa na carboxyl group. Okay? Pag ginunga ka mo, diin located ang second carboxyl group, part of the side chain, or R group. Okay? R group or side chain. Okay? Pareho lang na. Now, last na group, polar basic, may upat kita na, may tulo kita na, yan, para ice cream. May tulo kita na example, histidine, HIS or H, lysine, LYS or K, and arginine, ARG or R. Okay? Now, is an amino acid that contains 2 amino groups, 1 carboxyl group. Okay, so, si polar basic siya ang opposite ni polar acidic. Okay, butang ta sinda. Okay, polar acidic. Butang ta siya side by side para ma-differentiate niyo. Okay, polar basic. Okay, pira na hydrogen, pira na amino group, and pira na COOH. Okay, kan polar acidic anay kita, maigwa siyang usad na hydrogen, pira iya amino group, usad na amino group, and may duwa na COOH. Okay? Si polar basic kabaliktadan, igwa siyang usad na hydrogen, duwa na amino group, usad na COOH. Okay? Ay, alam na mali ako pagsurat. Wait lang. Wait lang, class. Kasi pareho sa na negative. Huwag naman na mali ata ako din. Wait lang, ha. Search ko lang. Nalimot naman pa no, amino acid. Aram ko positive ata yun eh. Tama, positive. Okay. So po, okay. So, pa-change ako sini. Okay, pa-change ako sini dapat positive ini. Okay? So, nanon charge dide. Negative ini, si polar acidic ini, positive. Okay? So, otro. Difference ni polar acidic and polar basic. Sa hydrogen, tag-usad sinda. Tanan man sinda, usad lang ang hydrogen. Okay? So, kita ang tabaga sa mga structure. Usad na hydrogen. Okay? Amo man dili. Usad. Amo man dili. Usad. Tanan sinda, usad. Now, amino group kita. Sa amino group ni polar acidic, usad lang. Okay? Opposite si polar basic, duwa. Sa COOH naman, baliktad sinda. Duwa kan polar acidic, usad kan polar basic. Bukribok sa nagaka. Sa charge naman, negative
si polar acidic, and positive si polar basic. Okay? So na-discuss na baga naton si polar acidic kung hain an COOH na additional. Now si polar basic naman class, the second amino group is part of the side chain. Pareho gihapon kan polar acidic. So we have a central alpha carbon, may COOH sa left, tandaan may COOH or carboxyl group sa right, may usad na hydrogen, and may duwa siya na amino group. Ang first amino group attached sa alpha carbon, ang second amino group naka-attach, okay, sa side chain. Okay, may usad kita din na amino group and may usad man kita din na amino group. Okay? So kita nyo this structure ninda. Okay, may usad kita na amino group and may gukitan panduwa na amino group. Usad na amino group, panduwa na amino group. Usad na amino group, panduwa na amino group. Okay? So amin ni ang defining characteristic ni polar basic. Igwa siyang duwa na amino group, while si polar basic igwa siyang duwa na carboxyl group class. Kamin mga defining characteristic nila. Pag hinunga ka mo na ano ang charge ni polar basic, again positive, polar acidic is negative. Okay? Pag hinunga ka muna ng charge ni polar neutral, neutral charge. Pag hinunga ka muna ng charge ni non-polar, chargeless. Chargeless in the no charge. Okay? So, amo lang ito class, an sa mga amino acid. So, tandaan again, ang mga pangaran. So, ang importante ang mga pangaran nila tas ini. Okay? Ang structure again, di nyo na i-memorize ini sinda. Dili kailangan i-memorize ini. Kung gusto nyo na i-memorize, decision nyo na ina siya. Kung pag gusto nyo pahirapan ang buhay nyo, bahala ka mo. Okay? Pero ang sa akon lang, kailangan memorize nyo ang pangaran, tag kunano sinda na group. Okay? Mga pangaran, kunano na group. Again, mga pangaran, kunano mga group ninda. Okay? Hydrophobic si non-polar. Okay? Hydrophilic si polar neutral, hydrophilic si polar acidic, hydrophilic. Okay? Wait lang, hindi ko ba pwede surat. Okay, din na lang. Hydrophobic ini siya. Nanong kay tinawag siya na hydrophobic? Kasi non-polar. Hydrophilic ini siya. Nanong kay tinawag na hydrophilic? Kasi polar siya. The same concept sini. Duwa na polar, hydrophilic man ninasin na. Okay? So, amin na class. An sa mga 20. So, nanong tawag nyo sinitanan? So, 20 inisinda. Nanong tawag nyo sinitanan? 20 amino acid. Mga standard amino acids. Okay? So, amin ang mga standard amino acids natin class. Okay? O, dili kita. Mga essential amino acids. Okay? Na topic ta na ini siya na word na essential. Di ba kung napapansin, napapansin. Kung natandaan nyo, may mga essential fatty acids baga kita class. Natandaan nyo ito siya, may dua baga kita na essential fatty acids. Si linolenic, okay, and linoleic. So, mga essential fatty acid. Okay, review lang. Okay, review ta lang sinda. Okay, si linolenic and linoleic, tinawag sinda na essential because they are not made by the body. Okay, class, dili sinda ginahimo sa body. Essential sinda in a way na we need, okay, to eat food, okay, that has linolenic and linoleic in order, okay, to acquire food, in order to acquire them. Okay? Essential sinda in a way na kailangan ta magkaon para makuha ta sinda. Kasi ang lawas dili siya nagahimo. Okay? So, amin ang word na essential. Okay? Ang ibig sabihin sa word na essential,
siniklas. Okay? So, damo-damo kitan fatty acid, damo-damo kitan amino acid. Pero may mga essential fatty acid, may mga essential amino acid. Okay? Essential sinda sa lawas naton kasi dili ta nahihimo. Okay? Dili kaya san body naton na mag-synthesize, na mag-biosynthesize sa inda. So, para makuha naton sinda, we need to eat food, okay? Or we need to consume supplements. Okay? Kung karbog talaga sa mga kanina pa inibalik-balik sa mga balay. Tawag sila, ano yung mga kung napapansin yung mga tawag sila, mga patalastas, yung mga Centrum, mga multivitamins na mga supplement class. Okay, kung nababatik niyo na ang ginamarket ninda inisinda, kung napapansin niyo mga essential vitamins, essential amino acids, essential minerals. Okay? So, amin ang ginamarket ninda sa inda product. Okay? Kasi, dili sila nahihimo sa lawas. So, ang gusto ninda, mangyari, i-consume natin ang produkto ninda para kita magkaigwa sadto sa mga essential na amino acids or essential vitamins or essential minerals. So, tandaan nyo ba, kasi ma-encounter nyo pa ini sa mga future studies nyo, okay, ang word na essential. Okay? So, an essential amino acid is a standard amino acid. So, an essential amino acid basically part siya itong 20 na standard amino acid needed for protein synthesis that must be obtained from dietary sources. So, like the essential fatty acid, kailangan magtaon dietary sources para makuha natin sila. Because the human body cannot synthesize it in adequate amounts, okay, from other substances. Although, ang iba sa inda, okay, so, ang ginsabi daw sinina, na sentence, ginahimo man siya sa lawas naton pero not in adequate amounts. So, dili enough. Okay? Dili siya enough na ginahimo sa lawas naton. So, kailangan naton magkaon sa mga essential amino acids para ma-supplement. Okay? Para naton ma-meet. Okay? Ang quota sa lawas naton. Okay? Nagaproduce man ang lawas naton sinin ng mga amino acid pero very small amounts lang. Okay, sa sobra na kagamay, dili siya enough para masupplyan ang lawas naton. So, para masupplyan, okay, para ma-meet naton ang quota na ginakinahanglan sa lawas naton, kailangan naton magkaon from dietary sources dapat. So, there are 9 essential amino acids for adults and the 10th one is needed for the growth of children. The human body can synthesize small amounts. Again, the human body cannot synthesize it in adequate amounts. Dili nahihimo sa lawas naton in large quantities. Okay? In small amounts lang daw ini na mga essential amino acids. But not enough to meet its needs, especially in the case of growing children. Okay? So, ang mga adults class, okay, kita na mga adults, mga gusbang na, ang lawas ta capable na of synthesizing amino acids. Pero dili siya, okay, ang lawas naton, nakahimo siya amino acids. Okay? Ang lawas naton, pwede siya maghimo daw sa mga essential, ang mga adult, pwede maghimo sa essential amino acid pero very small amount lang. Pwede kita mga adult maghimo essential amino acid pero gamay lang. Okay? Ang mga bata class, dili talaga sinda. Mahirap na maghimo, nahihirapan ang lawasan bata na maghimo sa amino acid. Kasi unang-una sa tanan, dili sinda well-developed. Okay, dili well-developed ang organs ninda para maghimo sa mga amino acid. Okay? So, kung napapansin yung mga bata, permit sinda ginapa dudo, permit sinda ginapa hatagan vitamins, ibig sabihin kasi kailangan ninda ginakuha ang mga amino acid, ang mga essential amino acids. Okay? The human body can synthesize
small amounts ha. Tandaan nyo, pwede kita maghimo sa essential amino acid pero very small amount lang. Okay, but not enough to meet its needs, especially in the case of growing children. Okay, sa mga bata, okay, mga baby, irog sina, mas mahirap sa inda na mag-produce ng essential amino acid. Okay? As compared sa aton na mga gurang na. So, kung hungaon ka mo, sino an makaproduce san mas damo na essential amino acid? An mga baby or an mga adult? So, an mga adult. Pero dili ibig sabihin na nakaproduce sila san damo, okay, enough na ito sa lawas ninda. Okay? Nakahimo ang mga adults ang essential amino acid pero small amounts lang. Okay? Mas damo siya in comparison lang sa ginahimo sa mga bata. Okay? Amo itong ginamin ko, class. Mas damo ang napoproduce na essential amino acid sa adults compared sa mga bata. Okay? In comparison sa mga bata, mas damo ang nahihimo naton. Pero dili ibig sabihin sadto na enough na ito nahimo naton. Again, small amounts lang ang ginahimo naton. Okay, majority must be obtained from dietary sources. Okay? So, may gugatan siyam na essential for adults and napulo sa children. Okay? Sa amin ni siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. 10 dapat yun. So, mali numbering ko. Okay, bobo lang. Okay, 6, 7, 8, 9, 10. Inisinda na napulo. Okay, amon kailangan ni children. Okay, arginine is the 10th amino acid needed by children for growth but is not needed by adults. Okay, again ha, inisinda na napulo, kailangan sa children. Pero pag adults ang ginunga sa iyo, amo lang ini. Adults. Adults, tandaan nyo, dili kailangan san arginine. Okay, otro class ha, basta may mali kong sa iyo. Inisinda na napulo, kailangan san children. Arginine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan, and valine. Okay, inasinda na napulo, kailangan san children. Pero pag hinunga ka mo, what is the essential amino acid of adults? Matuna ka kan histidine, wara si arginine. Histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan, valine. Amo lang inaan kan adult. Si children, kaupod si arginine. Kay utruhon ko ha, pantulo para klarado kita tanan. Si arginine, kailangan lang siya sa mga children. Adults, dili na natin siya kailangan. Okay, pinagsawaan tanayin sa arginine sa bata kita. Okay? So, ang kailangan na lang naton ng mga adults, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan, valine. Okay, so amin ang kailangan sa mga adults. Pag ginawa ka mo sa children, inasin datanan plus si arginine. Okay, sana waran may malipong sinisa iyo. Now, dili kita mga dietary proteins. Okay? So, nano din mga dietary proteins, basically, nano daw ng mga proteins okay, or nano daw ng mga protein ang igwasan mga essential amino acid. Again, tawag sina, ang mga amino acid, sinda ang nagahimo san proteins. Okay? Okay, so, under na dida, sinita mga amino acid, ang mga essential. Saragol na yun asinda. Okay? Pati ang mga non-essential amino acid. Okay? So, para kita magkaigwasan mga essential amino acid, we must consume proteins. Aming pinakamadali. Para ka, kung habok mo na para inom sa mga supplements, okay, magkaon ka sa mga protein-rich na mga pagkaon. Para ka magkaigwa sa mga essential, okay, amino acid. Okay? So, pag nagkaon kita proteins, basically, ida-digest lang yun sa lawas naton. So, once na-digest na siya sa lawas naton, igwa na kita sa mga essential amino acids.
Okay, we have two dietary proteins, complete and incomplete. Okay, so complete anin kita. Okay, is a protein that contains all of the essential amino acid. Yan siya tinawag na complete kasi kompleto siya. Igo siya sa tanan na essential amino acid. In the same relative amounts in which the body needs them, a complete dietary protein may or may not contain all of the non-essential amino acid. Okay, ha? Sabuton tanay ang first sentence. Okay? Inianay. Kukusan tanay ini siya. Itong nga unta. So, is a protein daw that contains all of the essential amino acids. Okay? In the same relative amounts in which the body needs them. Okay? So, pag sinabi na complete dietary protein, igwa ka. Okay? Sabihin ta, complete dietary protein o complete DP. Okay? Ibig sabihin sa complete DP, kompleto, complete and essential amino acid. Purotokan din. Okay? Uncomplete dietary protein class, complete and essential amino acid. Okay? Inisinda, okay, kompleto. Okay? Kompleto sinda sa lawas ta. So, base nano mga adults, sir, pag mag-count sa complete amino acid, nakunsabay sa arginine. So, nan mangyayari kan arginine if nakonsume san lawas naton, irog sina. So, pag nakonsume naton si arginine, wala lang, nakonsume ta siya, basically, naglabay lang siya sa lawas ta. Dili siya gagamiton sa body naton. Okay, dili na siya kailangan. Okay lang na makonsume naton siya. Okay lang. Wala siyang hihimuon sa lawas ta, basically. Okay? So, no effect siya. Okay lang na makonsume naton siya, kasi wala man siyang hihimuon na maraot sa lawas natin. Okay? So, complete dietary protein may or may not contain all of the non-essential. So, nanin mga non-essential amino acid. Basically, ang mga non-essential, okay, mga non-essential amino acid, okay, can be made by the body. So, sino ang mga non-essential naton? Ito nasa 20 standard amino acid na wara didi. Okay? So, paano ko ba makita ito sinda? Kasi di ko man memorize. Ay, wait. Surat ko na lang. Apo ko sa cellphone ko. Okay, butang na lang sa mga non-essential. Wait lang. Okay, ito na. Tapos ito ba si glycine? Okay, si glycine. Alanine. Dito si alanine, wara. Alanine. Ang mga shorthand lang na ako ni surat didi ha. Valine, leucine, isoleucine, proline, phenylalanine, methionine. Okay, si methionine, wara. Tryptophan, serine, wara. So, dapat may 11 kita didi. Dapat may 10. May 10 na non-essential, may 10 na essential. So, i-plus mo ina amitong 20 na standard amino acid. Okay? So, serine, wara didi. Cysteine, wara man. So, butang tadi siya. Threonine, this is threonine. Asparagine, wara. So, asparagine. Glutamine, wara. Glutamine. Tyrosine, wara. Wara, tyrosine. Aspartic, okay, aspartic acid, ASP, and glutamic acid. Lysine, arginine, histidine, So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, nagdoble ako. Wait lang. Glycine, tama. Alanine, tama. Proline, tama. Methionine, sorry. Wala dapat ang methionine. Nalipat ako. Nagali si methionine. Sorry. Wala. Okay? So, glycine, alanine, proline, serine, cysteine, asparagine,
glutamine, tyrosine, aspartic acid, and GLN galini. GLN galini. Si glutamine. GLN, glutamine, GLU, glutamic acid. Okay? So, amin isindaan mga non-essential. Yung kita napulo na non-essential, may napulo man kita na essential. Napulo pag children, siyam pag adults. Okay? So, again, inisindaan mga essential, dili na ihimo san lawas, aminin mga non-essential na ihimo san lawas naton. Okay? So, pag sinabi daw na complete dietary protein, okay, may, okay, or may not, okay, have complete non-essential amino acid. Okay? So, pag sinabi na complete dietary protein, kompleto initanan sa iya. Pag ingkaon mo ini siya ng complete dietary protein, sigurado ka makakuha mo initanan. Okay? Sigurado ka na makakuha mo ini sinda na napulo class. Okay? Sigurado na makakuha mo ini sinda na napulo. Okay? Pero, dili ibig sabihin na nakakompleto mo na ang mga essential, makukuha mo initanan na napulo. Okay, na-erase ko, sorry. Dili secured or dili sigurado na makukuha mo man ini. Pwede mo makuha initanan, pero pwede man dili mo makuha initanan. Pero okay lang na dili mo siya makuha kasi nano gani, pwede sin nagyapon mahimo sa lawas naton. Waran issue kung makompleto mo ini or dili, dili sa kan complete dietary protein. Kasi again, pwede sin na mahimo sa lawas naton. Okay? And importante na makuha mo dida ini si essential. Okay, kay nano inisinda dili sinda ginahimo sa lawas naton. Okay? So kailangan talaga makumpleto mo inisinda. Okay? Kay para enough sinda or enough an amount tinda sa lawas naton. Okay? So amo ito, complete dietary protein, complete na essential, may or may not have complete non-essential amino acid. Okay? Kung incomplete naman is a protein does not contain adequate amounts relative to the body's needs. Okay? And di naman class, okay, sorry. Sorry, mali-galing pa ka ano ko. Okay, i-correct ko na lang. And can incomplete does not contain adequate amounts relative to the body's needs. Okay? Pag incomplete dietary protein class, sorry, dili galian, ano gali dapat ini siya? Okay? Incomplete DP. Complete man, okay, na essential amino acid, pero in small amounts lang. Okay? Ini siya complete pero in high amounts. So, nana ibig sabihin sina na high amounts, nana ibig sabihin ni small amounts. Pag nagkaon ka sa complete dietary protein class, sigurado ka na makukuha mo ang tanan na essential in high amounts. High amounts na enough para masupplyan ang lawas naton. Pag nagkaon ka sa incomplete dietary protein, makukuha mo man tanan na essential, pero in small amounts mo lang siya makukuha. Okay? So, turon ko para makorek ko yung sinabi ko kanina. Complete dietary protein, makakuha mo yun yung tanan. Sigurado ka na makakuha mo yung tanan in high amounts, enough, okay, enough na amount para masupplyan ang lawas ta. Okay, amin na pag complete dietary protein. Pag incomplete dietary protein naman class, makukuha mo gihapon sinda, pero in small amounts mo lang makukuha sinda. Okay? So, makukuha mo sinda pero in small amounts, dili enough para masupplyan ang lawas naton. Okay? So, one or more of the essential amino acids. So,
again, sure ka, pag nagkaon ka sa incomplete, makukuha mo ini tanan. Pero dili kasi makukuha mo sinda tanan pero in small amounts lang. For example, sabiyon ta nagkaon ka daw sa usad na incomplete dietary protein na mababa ang threonine. Okay? Nakuha mo ini tanan sinda pero sa threonine small amounts lang ang nakuha mo. Okay? So paano ina naton ma-solve? Paano naton ma-solve ini si incomplete? Okay, may mga limiting amino acid kita na ginatawag. So, non-limiting amino acid is an essential amino acid that is missing or present in inadequate amounts in an incomplete dietary protein. So, may missing or inadequate amounts. So, basically, kung sino na example, okay, si threonine ang mababa ang concentration, siya ang limiting. Siya ang nagalimit. Okay, limiting amino acid kasi mababa ang amount. Okay? So, amino class, limiting amino acid. Siya lang is an essential amino acid that is missing or present in inadequate. So, mababa. Okay? In an incomplete dietary protein. Okay? So, again, is a protein does not contain adequate amounts relative to the body's needs. One or more of the essential amino acids. So, pwede usad lang ang limiting. Pwede naman damo. Okay, so pwede usad, pwede tulo, pwede duwa, okay? Pero once na may nagbaba na class, okay, ang tawag mo na sina incomplete dietary protein. Okay? Pero pag mataas sinatanan, warasan mababa, ang tawag mo naman sina complete dietary protein. Now, pag may nagbaba, okay, pag may nagbaba daw, for example, inintuwa ang nagbaba, ang tawag mo sina mga limiting amino acid. Limiting amino acid, tandaan class, makikita lang ina sa incomplete dietary protein. Never mo makikita sa complete dietary protein kasi gani complete siya. Okay? Complete in high amounts. Okay? High amounts na enough para masuplayan ang kailangan sa lawas naton. Okay? Now, for protein sources, so protein majority talaga from animals. Okay, sa meat. Okay, sa animals. So, aside sa meat, sa dairy. Okay, sa eggs. Okay? So, protein from animal sources is usually complete dietary protein. So, casein from milk and proteins found in meat, fish, eggs are complete dietary protein. So, kaya gani, need ta magkaon sa mga meat, fish, eggs kasi di natin makukuha ang mga complete dietary proteins. Pero aside sa mga animal sources, okay, pwede man, wait lang, ano ito din? Didigapon kalit. So, there is one common incomplete dietary protein that comes from animal sources. Gelatin, a protein in which tryptophan is a limiting amino acid. Okay, suratan na lang, animal sources daw. Pag sinabi na animal sources, complete dietary protein sinda. Majority sa inda ng mga animal sources, meat, fish, eggs, milk, complete dietary protein. Okay, sure ka na makukuha mo ini sinda tanan in high amounts. Pero may usad na animal source na dili siya complete. Okay? Ang nagalabag sinina rule, okay, except gelatin. Okay, search ta. So, gelatin, aram ko nakukuha yun sa mga cows ata. Animal, wait lang, search ta. So, gelatin is made from decaying animal hides, boiled or crushed bones, and the connective tissue of cattle and pigs. So, pag ang skin daw nag-decay sa na animal or ang bones, okay, na boil, okay, or sa connective tissue, basically sa mga cattle and pigs gyapon sila nakahanap. Okay, so sa hayop gyapon, animal gyapon si gelatin, nakita. Okay? Gelatin is an incomplete amino acid.
Incomplete amino acid si gelatin. Hali man siya sa animal, pero incomplete siya. Ginalabag niya ini na rule. Again, nanon rule naton, pag sinabi na animal source, complete ina permi. Sinong exception sina na rule si gelatin? Nano kay tinawag siya na incomplete? Tinawag siya na incomplete kasi si tryptophan, TYR ba? Naman na tryptophan. Nalimot ako. Tryptophan, ano sa tryptophan dili? TRP. Si tryptophan daw, mababa ang amount. Pag may nagbaba na amount, ang tawag mo sina limiting amino acid. Okay, so, example, amo daw ini si gelatin. Okay, si gelatin mo, igwasin ni tanan. However, may problema kita sa tryptophan. Mababa lang daw ang tryptophan niya. Once na may nagbaba sa inda, relative to the body's needs, automatic ang tawag mo na sa iya kay incomplete dietary protein. Incomplete siya kasi may nagbaba sa iya class. Okay? Nanong tawag mo sinina nagbaba? Limiting amino acid. Okay? Sa amin na. Nanong ang nagbaba ka gelatin si tryptophan. Okay? Now, protein from plant sources. So, aside sa mga animal, pwede kita na makakuha sa protein sa mga plants. Okay? Now, ang general rule, pag si animal, complete dietary protein, kan plant sources naman, kabaliktadan in complete, okay? Incomplete dietary sources or incomplete dietary proteins ang plant. Okay? So, with plant proteins, 3 amino acids are often limiting. Okay? Now, majority of the plant proteins or plant sources, ininatulo an wara sa inda or an limiting amino acid. So, lysine, din siya incomplete sa wheat, rice, oats, and corn. Si methionine naman, din siya limiting sa beans and peas. Tryptophan naman sa corn as well as beans. Okay? So, note that both corn and beans have 2 limiting amino acids. Soy is the only common plant protein that is complete dietary protein. Okay, so uturon tayo ni. Plant sources, tanan sa inda or majority sa mga plant proteins naton mga incomplete. Nano unusually incomplete sa inda or unlimiting na amino acid? Lysine, methionine, and tryptophan. Pag nagkaong ka wheat, rice, oats, and corn, mababa ang lysine. Beans, peas naman, mababa ang methionine. Corn, and beans, tryptophan. So, sa corn, may duwa kita na limiting. Sa corn, mababa ang lysine and tryptophan. Sa beans naman, mababa ang methionine and tryptophan. Sa amon mababa sa inda. Okay? Now, amin na ang mga incomplete dietary proteins. Okay? Sa mga plant sources. Now, the same kan gelatin, may exemption sa plant sources. An exemption mo si soy. Okay? Soil is a complete dietary protein. Kaya okay mag-inom sa soy milk, okay, or mga soy based na mga pagkaon, okay, or proteins, okay, soy based na protein kasi complete dietary protein sinda. Okay? Again, si soy plant siya pero complete dietary protein. Si gelatin, animal siya, pero incomplete dietary protein siya. Okay? Now, ano naman ang complementary? Now, si complementary,
dietary proteins class, makikita mo lang yun na ginagamit sa mga incomplete dietary proteins. Okay, so ibig sabihin kan complementary are two or more incomplete dietary proteins that, when combined, provide an adequate amount of all essential amino acids relative to the body's needs. Basically, ang ginamin lang ni class, ma-combine ka, okay, i-combine mo ang two or more na incomplete dietary protein, okay, para ang resulta maging complete dietary protein na. Okay, for example, okay, dili kita, wheat, tapos beans. Okay? Now, si wheat, ang mababa lang sa iya lysine. Si beans naman, ang mababa sa iya methionine and tryptophan. Okay? Now, pag solohon mo lang kaunon ini si wheat, kulang ka sa lysine. Okay ang iba, si lysine ang mababa. Pag solohon mo lang kaunon si beans, okay ang iba, mababa si methionine tag tryptophan. Pero pag i-join mo ini sindan duwa class, i-join mo sinda pagkaon, ang mga kulang ni wheat, si beans ang bahala si tumag puna. Ang mga kulang naman ni beans, si wheat ang bahala si tumag puna. Okay, basically, kasi sa beans mo, si lysine mataas. So, ang mababa na kan wheat, si beans ang bahala sa to. Amo man kan wheat, mataas siya sa methionine, mataas din siya sa tryptophan. Okay? So, kung ano ang mababa ni wheat, si beans ang bahala. Kung ano ang mababa ni beans, si wheat ang bahala. Basically, pabulig-bulig sinda. So, among tawag mo sa complementary dietary proteins. Usually, mga incomplete dietary proteins sinda talaga. Okay? Mga incomplete. Pero, pwede mo man i-argue, okay, na complete ani mix mo. Okay? A mix of plant proteins generally provides high quality of complete protein. So, ginamix natin. Okay, mga plant sources. Okay, mga plants. Okay? Serving of rice and beans. So, ito, wheat and beans provides all of the essential amino acids by protein complementation. Okay, so amin yung ginahimo sa mga vegan. Okay, mga vegan, dilisin na nagakaon sa mga animals. So, lacking sila sa mga complementary dietary protein. So, anong ginahimo ninda? Variety ang ginakaon ninda. Nagakaon sinda sa damo na plant sources. Okay, ginaupod ninda tanan para sila magkaigwasan complete okay, dietary protein. Okay, so complementary, gina-complement sa duwa na plant source ang kada usad. Okay? So, pwede mo man kasi i-argue, basta ginagaisip ka mo, paano man, sir, pag incomplete plus complete. Okay, for example, rice and meat. Okay, unusual na ito na ginakaon. Di ba, sa Filipino na or sa Asian na lang, okay, sa mga Asian talaga, di ba, dili pwede mawara ang rice. Permitay na padisan sansura. Okay? So, pwede natin ini ma-include man dire sa complementary. Kasi ang mga kulang ni rice, si meat ang bahala in terms of proteins. Okay? In terms of the limiting amino acid na ada, or na mababa rather, sa rice nimo. Si meat ang bahala si tumag puna. Okay? Pero usually talaga sa complementary, mga incomplete ang nagamix didi. Pwede mo man ma-argue incomplete tag complete, pero kasi tawag sina pwede mo siya i-argue, pero kasi
naman, may complete ka naman kasi. Okay? Ang goal kasi ni complementary, magkaigwa kasan complete. Kung may complete ka na diretsyo, so it defeats the purpose. Okay? Pwede ka lang miskin magkaon ka na lang sa meat, miskin di ka na magkaon sa rice, makakuha mo na ang complete dietary protein. Kaya may ang argument, ang counter argument basically. Kasi base may isip sa iyo, paano man kung incomplete tag complete. Okay? So, pwede man siya in a sense, pero amo ganito, ang counter argument naman, so nano kay makaon ka pa sa rice, kung makaon ka man lang sa complete. So, adi naman tanan, nano kay dagdagan mo pa. Okay? So, sa complementary talaga, incomplete talaga class. Okay? Duwa na incomplete para ka makahimo san. Okay? When combined, provide an adequate amount of all the essential amino acids. So, basically, magkaka-complete ka na. A mix of plant proteins generally provides high-quality, complete protein. Okay? So, amin na class ang sa complementary. Tandaan nyo, incomplete plus incomplete. So, makahimo na kita sina complete dietary protein. So, amin na class. Okay? And mangyayari sa complementary dietary proteins. Now, prior to the development of genetic engineering procedures, the quality of a given plant's protein was something that could not be changed. Genetic modification techniques can improve a plant's proteins by causing it to produce increased amounts of amino acid that it normally has in short supply. Okay, such genetic modification, if fully implemented in the future, would be especially important in areas of the world that rely heavily on one incomplete protein, okay, food source, beans for corn or rice. A much higher quality protein would be available to the people for consumption. Now, dati, sanwara pan genetic engineering class, kung nano lang ang ada na protein sa usad na plant, amo na talaga. Dili mo na siya machi-change. Kung nano ninatag sa imo san plant, amo na ina. Now, igwa na kita yan na, mga biotech, okay, bioengineering, okay, mga genetic engineering. Basically, igwa ka san usad na plant, okay, for example, rice. Okay, may rice ka daw. Nano unlocking kan rice, mababa siya sa lysine. Amo ba? Okay, rice, mababa daw siya sa lysine. Dati, okay, no genetic engineering, the same gyapon. May rice ka, mababa ang lysine. Yan na, may mga development na sa genetic engineering, ang ginahimo ninda, ginamodify ninda ang rice. Such in a way na ang rice mo, mataas na ang lysine. Mataas na ang lysine niya, dili na mo na siya makonsider na incomplete. Ang rice mo, in this sense, magiging complete dietary protein na siya, class. Okay, amin ang benefit sa genetic engineering class. Okay, gina-genetically engineer naton ang rice or ang mga plant sources para ka maka-igwa sa complete dietary protein. So, nano kay maganda siya himuon sa plants. Okay? Instead sa animals. Okay? It says, for example, itong gelatin. Ano kayo mas maganda siya himuon sa rice? Kasi first and foremost, ang mga plant sources, madali siya mapadako. Okay? Makontrol mo lang ang weather conditions, irugsin na. Makontrol mo lang ang environment, kung diin siya nag-grow, madali ma-produce inisanda ng mga halaman. Okay? Aside sa madali siya na ma-produce, ma-mass produce rather, cost efficient siya compared sa mga hayop, mga grazing livestock, for example, mga cows, goat,
mga tawag sa cows, pigs, okay? Mas mahal ang pagpadako sa inda or ang pag-alaga sa inda mas costly. Okay, mga feeds pa lang, mga pagkaon ninda mahal na ina siya. Okay? Susceptible pa sinda sa mga sakit irog sina. Okay? Mabakal ka pa sa mga bakuna ninda irog sina. So mas costly sinda. So mas maganda siya gamiton sa mga plants talaga. And usad pa, mas madali modify ang genes sa plants compared sa mga hayop. Okay? Kasi mas complex ang genes. Okay? Mas komplikado ang genes sa mga hayop, sa mga tao, compared sa mga genes sa mga plants. Okay? So, if fully implemented, okay, sa mga year 2050 siguro, mga 2060, irog sina. Okay? Sobrang advanced na sa naton sa planet naton. Okay, magkaon ka lang sa plant, okay, solve ka na sina. Okay? So, complete dietary protein na siya. Okay? For example na lang dito sa aton, sa Asia. Okay? So, as opposed sa West, di ba? Sa America, Europe, mahilig sila magkaon sa mga meat. Kita talaga, ang main dish talaga naton, dili pwede mawaraan sa rice. Okay? So, we are more traditionally tawag sina used sa mga plant sources talaga. Okay, rice, corn, irog sina. So, amin siya class. Okay, amin ang kagandahan sa genetic engineering. Okay? So, ginamodify naton ang mga genes sa mga plants para from an incomplete dietary protein magiging complete dietary protein na siya. So, amin ang maganda na benefit sa genetic engineering. So, dito kita, peptides. Okay? So, in peptides, under proper conditions, amino acids can bond together. So, amin itong ginasabi ko kanina sa iyo class, itong sa balay baga. So, inisin din ng mga amino acid, individual lang na. Sa nag-start ini siya, separate ina sinda tanan. Pero sa nag-join together sinda, nakahimo sinda san protein. Okay? So, ina siya na pag-join ninda. Okay? Ina sinda na pag-join ninda. Ang tawag mo sina mga peptides. Okay? Amino acids can bond together to produce an unbranched chain of amino acids. The length of amino acid chain can vary from a few amino acids to a many amino acid. Representative of such chain is the following 5 amino acid chain. Okay? So, ang tawag mo na sini, pag nagdirikit na ang amino acid, peptide, ang tawag mo na sini. Okay? So, may kan 1, 2, 3, 4, and 5, may pentapeptide ka. Pag unom naman, hexapeptide. Okay? So, basically, again, peptide joining of amino acid. Na ano ang gina-form ninda? Unbranch. Wara san branching, duro diretso lang inasinda tanan class. Ha, duro diretso lang. Bawal ka magkaigwasan irugsin ni na amino acid pa dida. Tas mausad pa dida. Okay? Bawal ka magkaigwasin ni na branching, mali ini. Okay? Duro diretso lang ina siya pa left or duro diretso lang ina pa right. Pili ka lang kung ano ang gusto mo. Okay? Again, tandaan nyo, unbranch ina sinda class, ha? Unbranch ina sinda. Okay? So, again, peptides joining of amino acid. Aside from peptides, other term niya, okay, also known as peptide chain. Okay? Kasi in peptide chain, usually ginagamit sa libro nyo na term aside sa peptides. So, sa next na PowerPoint, usually gina-mean sina sa peptides, peptide chain. So, kung makabatik ka mong peptide chain, ibig sabihin sina peptides. Ibig sabihin joining of amino acids. Okay? So, the nature of peptide bonds. So, the bonds that link amino acids together in a peptide chain. So, ito, peptide chain, basically, peptides lang yun na.
are called peptide bonds. So, kung matatandaan nyo sa carbohydrates, na ano itong mga bonds naton? Glycosidic linkage or glycosidic bonds. Sa lipids naman, sino ito siya? Si ester linkage. Yan na din na kita sa proteins. Ang tawag sa mga bonds kay peptide bonds or peptide linkage. The same lang na sinda. Okay? A peptide bond is a covalent bond between the carboxyl group of one amino acid and the amino group of another amino acid. There are 4 peptide bonds present in a pentapeptide. So, may 5 kita na amino acid nag-join sinda, so maigo na kita san pentapeptide. Okay? So igo kita upat na bond in between sa inda. Okay, nanong tawag mo sino na bond? Peptide bond. Magkaba dyan mas maganda ba dito na kaya waran maganda na example. Okay, so sabi daw a covalent bond between the carboxyl group of one amino acid and the amino group of another amino acid. So, i-drawing nato. Ano ibig sabihin sini na amino group, carboxyl group na naga-join. Okay? Now, i-drawing ang taan ni Otro and structure. Kung natatandaan, carbon, may COOH, may hydrogen, may H2N or NH2, pareho lang ina, and may R group kita. Now, i-shortcut na lang ini klasa para madalian pag-drawing ta. Ang carboxyl group himuon ko na letter C, ang H2N himuon ko na letter N na lang. So, bale, ang aton shortcut sina, may C sa tunga, may C, may N, may H, may R. Okay, for the sake of discussion, i-shortcut na lang ini. Ang letter N amon amino group, ang letter C sa right amon carboxyl group naton. Okay? So, kung i-drawing natin ini siya na 5, ang mangyayari sina, letter N, C, R, H, N, C, H, R. So, ini siya aminin. Number 1. Yan, number 2. Masunod. C, H, R. Pantulo. Okay, panupat. And ang panlima naton. Okay, na amino acid. Now, sabi daw, an peptide bond is a covalent bond between the carboxyl group and carboxyl group and letter C of one amino acid and the amino group of another amino acid. So from a carboxyl maband siya pa kadi. From a carboxyl maband siya sa amino. From a carboxyl maband siya sa amino. From a carboxyl maband siya sa amino. Okay, matuna kita sa carboxyl pakadto sa amino. Carboxyl pa amino, carboxyl pa amino, carboxyl pa amino. Amina permian peptide bond class. Ha, tandaan nyo, peptide bond carboxyl group of one amino acid and the amino group of another amino acid. Bawal kita amino-amino, ha, bawal ina, bawal carboxyl pa carboxyl, bawal carboxyl pa hydrogen, bawal an amino pa hydrogen, bawal an carboxyl pa R group, bawal an R group pa kada sa amino group nimo. Again, class ha, maximize na lang. Bawal an amino pa amino, mali ina. Bawal an carboxyl pa carboxyl, mali ina. Bawal an carboxyl pa kada sa hydrogen, mali ina. Bawal an amino pakada sa hydrogen or vice versa, mali ina. Bawal an carboxyl ma-bind sa R, mali ina. Bawal an R group or an side chain nimo ma-bind sa
amino. Mali ina. Again, nano lang ang pwede. Nano lang ang pwede. Again, tuna ka sa carboxyl. Tuna ka sa carboxyl, makadto pa amino. Tuna ka pa carboxyl, makadto pa amino. Tuna ka pa carboxyl, makadto pa amino. Again, tuna carboxyl, makadto pa amino. Aminan, ibig sabihin san peptide bond. Okay? So, in all peptides, long or short, the amino acid at one end of the amino acid sequence has a free amino group, and the amino acid at the other end of the sequence has a free carboxyl group. The end with the free amino group is called the N-terminal. Okay, highlight natin ini. The end with a free amino group is, ang tawag niya N-terminal. The end with the free carboxyl group is called the C-terminal. So, for example, irog sini, balikan tayo ni. So, ini nag-bind, ini nag-bind, ini nag-bind, ini nag-bind. Now, kung mapapansin nyo, ining duwa, wala silang ka-bind. Okay? So, ini free amino group, ini ang free carboxyl group nimo. Nano ang tawag sa free amino group? The end with a free amino group is called N-terminal. So, ini siya class, ang tawag mo sina kay N-terminal. While ini na C, kasi wala man siya nakadikit wala siya nakadikit didi, okay, siya ang pinaka-last, ang tawag mo naman sa iya kay C-terminal. Okay, C-terminal ini siya, N-terminal ina siya. Okay? So, by convention, the sequence of amino acid in a peptide is written with the N-terminal and with the N-terminal end of the amino acid on the left. So, again, permi nasa left and N-terminal mo, class. Tandaan nyo, permi nasa left and N-terminal and C-terminal mo permi sa right. Okay? Basta linear, ha? Basta linear siya, pairog siya sini, okay? Unbranch, okay? An imo C-terminal adi permi didi sa right. Okay? An N-terminal nasa left permi siya. Okay? Okay. So, nature of peptide bonds yapon, okay? The individual amino acids within the peptide chain are called amino acid residues. Okay? An amino acid residue is the portion of an amino acid structure that remains after the release of water when amino acid participates in a peptide bond formation as it becomes part of the peptide chain. Okay, so nan ibig sabihin sa amino acid residues na pagkakaiba niya sa amino acid na term. Now, imagine nyo, okay, inisinda, okay, mga amino acid sinda. Okay, mga amino acid sinda, dili sinda nakadirikit. Individual lang sinda. Wala sinda pakilabot sa kada usad. However, once na nagdirikit na sinda, nano na nahimo naton, may peptide na kita or may peptide chain na kita. May upat. So, ang tawag mo sina is tetrapeptide. Okay, kasi upat kita. 1, 2, 3, 4. Tetrapeptide. So, once nagdirikit na, once nagparticipate na ang imo amino acid sa usad na peptide, ang tawag mo na sina amino acid residue. Amino acid residue. Amino acid residue. Amino acid residue na ang tawag mo. Ang specific na tawag sa iya is amino acid residue. So, amino acids within the peptide chain. Okay? Pag ang amino acid mo nag-participate na, nag-join na, nag-link na sa usad na peptide or sa usad na peptide chain, ang tawag mo na sina sa inda amino acid residue. Pero pag inisinda, wara nag-participate, mga free, malaya sinda. Okay, malaya sinda na upat, wala sinda pakilabot sa kada usad. Ang tawag mo sina sa inda, okay, amino acid or free amino acid. Okay?
An amino acid residue is the portion of amino acid structure that remains after the release of water when an amino acid participates in a peptide formation as it becomes part of the peptide chain. Okay, for example, sinina pentapeptide pirahan imo amino acid residue, you have 5. 1, 2, 3, 4, 5. Again, an amino acid residue specific lang na tawag sa amino acid nimo pag nasa peptide chain na. Pag hinunga ka mo, may amino acid residue, pag irog sine, okay, wara. Again, magkaka-amino acid residue ka lang if igwasan peptide chain. Pero pagwara san peptide chain, anong tawag mo sa inda? Amino acid lang. Okay, no peptide chain. Okay? So, additional lang yun, ha? So, amino acid residue, mga amino acid na ada sa peptide chain, pero pag an amino acid mo wala sa peptide chain, as is amino acid or free amino acid ang tawag sa inda. So, the structural formula for a peptide may be written out in full, or the sequence of amino acid present may be indicated by using the standard 3-letter amino acid abbreviations. Okay, the abbreviated formula for the tripeptide which contains the amino acid glycine, alanine, and serine is GLY/ALA/SER. Okay, so pag nagabasa ka mo sa mga libro na or ato na ka mo sa mga topic na tawag sina sa mga genetic disorder, usually ang ginasurat na lang sa libro mga irog sini GLY, ALA, SER. Okay, pero ginasurat man minsan ini. Okay, pero expected kasi aram nyo na ang mga ibig sabihin sila ng mga GLY, ALA, SER. Okay, so pag ginasabi na irog sina GLY, ALA, SER, pag ginunga ka mo pira na amino acid residue an ada, so igo ka mo san tulo 1, 2, and 3. Pag ginunga ka mo hain an N-terminal, din siya makikita ADDD, an N-terminal, an C-terminal ADDD. Okay, so ADD. So ini daw glycine, alanine ang sa tunga, serine na nasa right side. Okay? Kung mapapansin nyo, may double bond, may link, may peptide link in between. Okay? So, ina siya naging highlight. So, ini siya naging highlight ko na duwa, aminan peptide bond. Again, matuna sa COOH or sa carboxyl, mabind sa amino group. Matuna sa carboxyl, mabind sa amino group. Ini siya na amino group, wala siyang kapadis. Ini siya na carboxyl group, wala siyang kapadis. So, nanong tawag naton sa amino group na warang kapadis? N-terminal. Diin nakikita ang N-terminal sa glycine. Sa glycine. Si COO, wala siyang kapadis. Okay? So, nanong tawag mo sa COOH or sa carboxyl group na warang kapadis? C-terminal. Diyan siya nakita cancerine. Carboxyl group warang kapadis, cancerine, C-terminal. Okay? So sa mga quiz natin or exam, irog sini, ani susurat ko na lang. Di na ako masurat sa irog sini kasi kung makikita nyo, mas malipong siya kitaon. Mas madali pag ginakita nyo ang irog sini na abbreviated. So kailangan memorize nyo memorize nyo ini. Okay, kailangan ma-memorize nyo ang mga shorthand notation ninda. Okay, pati ang letter. Okay? Okay. Peptides or isomeric peptides, okay, contain the same amino acid but in different order. Okay? Or are different molecules. Okay, constitutional isomers with different properties. For example, two different dipeptides can be formed from one molecule of alanine and one molecule of glycine.
Kinasutunlan. Ibig sabihin sa isometric peptides. Okay, basically, isomeric peptides and constitutional isomers, the same lang yan asinda. Okay, constitutional isomers, isomeric peptides, the same lang yan asinda. And sabi lang niya, if you have two or more na same na amino acid, pero magkaiba ang positioning ninda, magkaiba ang product, magkaiba ang protein na mapoproduce ninda. Okay, for example, as you can see, may duwa kita na protein. Diba? Pag nag-combine ng mga amino acid, naghimo peptide, magkakaiba kita san? Okay? So, amino acid combines, okay, many amino acid combines, makakahimo kitang peptide chain. Okay, peptide chain, or other term, sorry, wala ko na nasabi kanina, protein chain. Okay, pareho lang yun siya class, ha? Ano ibig sabihin sana? Peptide chain, protein chain, pareho lang na mga amino acid na nag-combine. So, ini siya, may usad ka na protein na nahimo, and may usad ka na protein na nahimo man. Now, kung napapansin ta, pareho may alanine, glycine sinda. Pero nanang pagkakaiba, dede, ang alanine mo nasa left side, glycine mo nasa right side. Glycine mo nasa left side, alanine nasa right side. Pag irog ni class, miskin pareho ang ingredient na ginamit, ang product na mahihimo ninda class, magkaiba. Okay? Iba ang product na mahihimo ninda class. Even though pareho sinda may alanine, even though pareho sinda may glycine. Okay? So, again, wait lang. Okay, so balik kita. Again, miskin pareho ang ingredient. Okay? Miskin pareho ang amino acid na ginamit mo para ka makahimo protein, if magkaiba ang positioning ninda sa peptide chain, okay, iba ang mahihimo na product class. Okay? So, in the first dipeptide, so dipeptide ang tawag mo sinindwa kasi dipeptide sinda. Okay, dipeptide. Ano kay dipeptide kasi duwa man lang. Tig-duwa sinda. Okay, the N-terminal, hain ang N-terminal mo dide, nasa alanine. Hain ang C-terminal mo, nasa glycine. Dide, baliktad. Ang N-terminal, nasa glycine. Ang C-terminal, nasa alanine. Okay? So, the number of isomeric peptides possible increases rapidly as the length of the peptide chain increases. Consider the tripeptide alanine serine cysteine as a second example. In addition to this sequence, 5 other arrangements of these 3 components are possible, representing another isomeric tripeptide. Basically, ginasabi lang the greater number of amino acid in a peptide, okay, the greater number of isomeric peptide. Okay, for example, pag duwa lang na amino acid na nada, so duwa lang ang pwede mo mahimo na isomeric peptide. Either una si alanine, sunod si glycine, or una si glycine, sunod si alanine. Pero pag tulok class kita, nakayo mo na kamo 5, na paiba-iba na combination. Okay? Alanine, cysteine, serine, serine, alanine, cysteine, serine, cysteine, alanine, cysteine, alanine, serine, cysteine, serine, alanine. Okay? So, inasinda, even though pareho sinda, okay? Pareho sinda sa mga ingredients na nun sabi ko,
Parareho ba sinda san product or dili? Okay? Different, okay, proteins, okay, will be made. Okay? Unique to one another. Okay? And mahihimo ninda na proteins. Kaya gani class, okay? Nanon sabi ta kanina sa first slide. Ano today? Okay? A typical human cell contains 9,000 different types of proteins. Damo-damo san proteins kasi damo-damo ang possible combination san amino acid. Okay, imagine nyo ang standard lang 20. So pirain na siya isometric proteins na mahihimo nyo gamit lang inin 20 pa lang. Dili ka po din 700 pa. Okay, so damo-damo san possible na combination. Okay? Damo-damo san possible combination para ka makahimo san usad na protein. Okay? So ini siya functions and protein, ina siya na mga different arrangement. I-discuss tayo na in more detail sa masunod na PowerPoint or sunod na PDF sa lecture. Sa lecture niyo, duwa man lang inisinda na PDF, okay, para sa pre-finals niyo. Pero ano kasi sini halagbaon. Okay, halagbaon na niya mga PowerPoint, halagbaon ng mga lesson sa proteins. Okay? So again, tandaan ipapatandaan ko talaga ini sa iyo. Ang mga pangaran, ang shorthand notation, ang mga letter ninda. Okay? So, amo man lang, okay, for intro to proteins. Okay? So, amo lang class. Thank you for listening.